Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 6 and the name of the unit is valuing others. दूसरों को काबिल कदर समझना, वैल्यू देना. What made you so sad? आपको किस बात ने बहुत उदास किया? आई एम नॉट लाइक अदर, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. यस यू आर, हाँ आप हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड यू स्पेशल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ख़ास बनाया है. बिकॉज क्योंकि यू आर अ मैथ जीनियस, क्योंकि आप रियाजी में बहुत ज़हीन हैं. लेट्स टॉक में देखें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट फराज disappointment? Faraz is disappointed because he is not like others. He is a special child. Other boys make fun of his physical deformity. Does he need to be disappointed? No. Look at the title of the lesson and picture. Title of the lesson: Valuing Others, and these are the pictures of this lesson. Is it good to treat a differently abled person rudely? No, it is not good to treat a differently abled person rudely. We should treat him with love and kindness. One evening, एक शाम, Rehan found his best friend Saad sitting alone on a bench in a park. एक शाम रेहान ने अपने बेहतरीन दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन दोस्त या बहुत अच्छे दोस्त जिसका नाम साहद था, उसको पार्क में एक बेंच पर अकेला बैठा हुआ पाया. He seemed really upset. वो हकीकतन सीम्ड नज़र आ रहा था, अपसेट परेशान, कि वो हकीकतन परेशान दिखाई दे रहा था. रेहान आस्क्ड साद व्हाट मेड हिम सो सैड. रेहान ने साद से पूछा कि किस बात ने उसे इतना गमगीन किया, एंड ग्लूमी और उदास और गमगीन किया. साद ने कहा, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर. साद ने कहा कि मैं अपने गैर मुअज़्ज़ब जो रवैया है उसके मुतल्लिक ख़ुद को कसूरवार महसूस कर रहा हूँ. गिल्टी, कसूरवार, फीलिंग, महसूस करना. वाइल रीडिंग में देखें. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद सैडनेस, कि साद की उदासी की क्या वजह हो सकती थी. इट कुड बी सम मेंटल कन्फ्लिक्ट, कि ये कोई ज़हनी कशमकश हो सकती थी. ही माइट बी फीलिंग सॉरी अपॉन हिज रूड बिहेवियर विद हिज क्लास फेलोज़, कि वो अपने हम जमात बच्चों के साथ किए गए गुस्ताखाना रवैये या फिर उसका जो रूड बिहेवियर था उस पर वो अफसोस कर रहा होगा. ही माइट बी रिग्रेटिंग डैट ही वाज अनफेयर टू अ डिसेबल बॉय. वो एक माजूर लड़के के साथ अपने नामुनासिब रवैये पर पछता रहा होगा. डिसेबल बॉय, एक माजूर लड़का. Have you ever felt bad about yourself? If yes, why? I would feel myself very sad, depressed and grief-stricken if I were in Faraz's place. Rehan exclaimed. रेहान ने हैरत से कहा, I don't understand. मैं समझा नहीं. Can you please explain? क्या आप बराए करम वज़ाहत कर सकेंगे. साद ने कहा, I have been rude to one of my classmates who limped while walking. साद ने कहा कि मैं अपने एक हम जमात के साथ जो है वो गैर मुअज़्ज़ब रवैया मैंने इख्तियार किया या रखता था जो चलते हुए लंगड़ाता था. लिम्प्ड, लंगड़ाना, वाइल वॉकिंग, जब वो चलता था. आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर डैट.
میں اس پر ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. مائی روڈنیس گریو ود ٹائم. میری گستاخی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی. بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم کا کپتان ہونے کی حیثیت سے آئی واز شاک ٹو نو کہ مجھے یہ جان کر صدمہ پہنچا فراز ہیڈ بین سلیکٹڈ ایز اے وکٹ کیپر، کہ جو فراز تھا اس کو وکٹ کیپر کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا. آئی کمپلیٹلی ignored Fraz his good performance and was unkind to him. میں نے اس کی اچھی کارکردگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا یا کر دیا. پرفارمنس کارکردگی اور گڈ پرفارمنس اچھی کارکردگی. اگنورڈ نظر انداز کرنا اینڈ واز unkind to him اور میں اس کے ساتھ بہت بے مروت رہا بیکاز آف ہز فزیکل ایشو اس کے جسمانی مسئلے کی وجہ سے. ہی ایڈڈ اس نے مزید اضافہ کیا کہ فراز واز سو ڈپریسڈ بائی مائی روڈ بیہیویئر کہ جو فراز تھا وہ میرے اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، ڈپریس تھا. دیٹ ہی لیفٹ اسکول یہاں تک کہ اس نے اسکول چھوڑ دیا. ناؤ اب آئی ایم فیلنگ سو ashamed at being rude to him کہ میں اس کے ساتھ بدتمیز ہونے پر بے حد شرمندہ ہوں. I will never be able to forgive myself کہ میں جو ہوں وہ کبھی بھی اس قابل نہ ہوں گا یا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. How would you feel if you were in Fraz's place? I would feel myself very sad, depressed and grief-stricken if I were in Fraz's place. ریحان told him that it was not too late. ریحان نے اسے بتایا کہ ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. He told Saad to go to Fraz's house. اس نے سعد سے کہا کہ فراز کے گھر چلے اینڈ say sorry for his wrong attitude اور اپنے غلط رویے کی اس سے معذرت کرے. سعد agreed quickly. سعد فوراً تیار ہو گیا اینڈ دا both went to Fraz's house اور دونوں فراز کے گھر گئے. فراز was pleased to see them. فراز انہیں دیکھ کر خوش ہوا اینڈ سعد apologized to him for his rudeness کہ جو سعد تھا اس نے اپنی بدتمیزی کی یا برے رویے کی معافی مانگی. فراز was a good boy. فراز ایک اچھا لڑکا تھا. He forgave and hugged him at once. اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے گلے لگا لیا. They became good friend اور وہ اچھے دوست بن گئے. پوسٹ ریڈنگ میں دیکھیں کہ how should we treat a differently abled person. Discuss. We should treat them with kindness and love کہ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. We should help them in their daily works. ہمیں ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کی مدد کرنی چاہیے. And encourage them to perform their task اور ان کو کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو سر انجام دیں. We should never hurt them their feeling and ego اور ہمیں کبھی بھی ان کے جذبات، احساسات اور خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. We should always take care about their sentiments and emotions اور ہمیں ہمیشہ ان کے جذبات اور ولولوں کا خیال رکھنا چاہیے. We should not make them feel different people from others human اور ہمیں انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں. If you meet a differently abled person, how will you treat him, her? If I meet a differently abled person, I will treat him, her with kindness and sympathy. I will treat such person with politeness and a pleasant way. Have you ever felt bad about yourself? If yes, why? Yes, I do. Sometimes I felt bad about myself upon unjust thinking and misbehavior towards other people.